Kita record lah. Nah, jadi kayak biasa sih antisipasi topik sama antisipasi pertanyaan. Nah, kali itu baca opsi jawabannya kan. Tuh. Hmm. Kemudian, nah, em, karena dia ini kan sebetulnya untuk dua orang. Nah, biasanya line pertama atau percakapan dari si speaker pertama yang pertama kali ngomong tuh, biasanya itu tuh topik percakapan. Jadi dia nanti bakal nanya di nomor pertama biasanya. Dan tuh sering banget ditanyain. Kayak gitu. Nah, jadi sambil dengerin audio, atau kan kita lah, apa nama, lah baca kan opsi-opsi jawabannya. Nah, Oh, dengerin audio tuh, kita lah harus mikirin kayak gitu. Kira-kira siapa sih yang ngomong? Di mana sih kira-kira? Dan kapan tuh terjadi? Kayak gitu. Nih. Nah, terus selanjutnya, yang keempat nih yang paling penting sih menurutku sih. Jadi, eh untuk audio sebenarnya di B sama di part C sih, dia tuh pasti selalu misalnya di line pertama, line satu. Nah, itu tuh untuk pertanyaan pertama, kayak gitu. Terus line 2 sampai 3 misalnya, itu untuk pertanyaan nomor 2 kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi tidak bakal tuh ada line terakhir misalnya, line ke-6 lah misalnya. Jadi soal untuk nomor satu misalnya. Itu udah bakal kayak gitu dan nggak bakal juga random atau ngacak. oke, Maka oke. dari itu, pas kita dengerin audio, kita sambil ngikutin apa opsi jawaban tadi kayak gitu. Jadi abis itu dititik-titikin A, B, C kan. Kan ada A, B, C sama D kan. Nah, Hmm. sambil dititik-titikin baik tipis di apa nama di buku atau tapi nanti dihapus aja deh kalau misalnya ada waktu dititikin misalnya ada dua yang mungkin terjadi yang bisa jadi jawaban ya udah titikin baik tiga tiga atau dua kok yang mungkin jadi pilihan nanti udah dititikin dulu tandain dulu nanti pas pertanyaan lah diomongin sama si narator baru kita pilih mana yang lebih tepat daripada sisa opsi tadi tuh. Nah, maka dari itu yang kayak gini ini bisa kepakai buat nebak-nebak jawabannya kira-kira bakal apa ya. Karena kan kita sambil ngikutin kayak gitu kan. Oh, kira-kira kayaknya bakal nanyain ini deh. Berarti kira-kira apa jawaban gitu-gituin kayak gitu. Dan kayak aku bilang tadi pertanyaannya tuh pasti bakal berurutan kayak gitu. Dan kalau beda, kalau yang A tadi tuh kan kayak banyaknya sinonim, terus parafrase kan ada. Nah, kalau yang di part B sama si part C nih bakal sama kayak yang diomongin. Jadi apa yang kau dengar tuh itulah biasa jawabannya. Terutama untuk misalnya tahun, data, tempat, instruksi. Untuk instruksi itu kayak misalnya, oh karena KRS-an ulang kayak gitu. Gini cara A, B, C, D. Nah, tidak bakal jawabannya cuma A, B, C doang, atau A doang, atau A, B, C, E, pasti A, B, C, D kayak gitu. Gitu sih. Dan kayak biasa, kan ada jeda kan, sisa waktu kayak 20 second kalau nggak salah, 20 detik kan. Nah, jadi habis jawab, eh, dilihat lagi opsi-opsi jawaban untuk di pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu. Dan diulang lagi cara-cara tadi ini. Gitu. Kurang lebih. Ada yang tanya ada deh. Belum sih sejauh ini. Oke. Nah, terus topik-topik paling umum untuk di listening part B itu biasanya school life. Tentang sekolah. Tentang bisa di SMA, bisa di college, di kuliah, di university. Biasanya bagaimana kejadian di kelas itu. Misalnya bagaimana cara menulis research paper atau ada tugas uh, apa ya dan gimana cara ngerjain itu. Atau kayak, oh page Hmm. berapa sih yang harus dikerjain, halaman berapa gitu-gitu. Terus gimana caranya KRS-an atau register for a course, kayak gimana cara ngambil mata kuliah dan sebagainya.
gitu-gitu. Atau bisa juga tentang topik yang sedang terjadi. Misalnya soal recycling, soal ini tadi damage of storm, dampak dari badai, dan sebagainya. Itu sih yang paling sering. Nah, ini contoh soal. Nah, kalau kayak gini, ini kan, ini lah ada sih tapi pertanyaan. Kalau yang kayak gini deh, a professor, an office worker, professor Denton's assistant, a student, berarti pertanyaannya bakal who is ya kan? Berarti kita nggak dapet nih who kan. Nah, kalau misalnya kayak gini during regular class hours, just before class time, as soon as class finished, during office hours, berarti kita bisa sambil apa ya, kayak nebak-nebak, oh nanti pertanyaannya bakal apa kira-kira. During, as soon as, tentang waktu kan. Berarti nanti pertanyaannya bakal seputar waktu, seputar when, dan sebagainya. Nah, kalau yang nih, to turn in an assignment, to ask a question, to pick up a completed test, to explain why he did not attend class. Kira-kira nanti kayak, ini kan berarti kayak dia bakal ngapain kan? Atau apa yang dilakukan gitu kan. Ada. Itu biasanya. Atau kalau di sini pertanyaan jadi why. Why does the man come to see Professor Denton? Untuk apa gitu kan. Jadi, apa yang dilakukan lah. Kegiatan. Kegiatan. Nah, kalau yang kayak gini, the date the assignment was due, the page number of the assignment, the length of the assignment, the numbers of the assignment question. Berarti kita bisa simpulin dari objek ini, nanti bakal ngomongin soal assignment kan. Nah, jadi kita perhatiin kalimat atau kata yang ada assignment, yang relate sama assignment. Kayak gitu. Kalau di sini kan ada dari date, berarti kalau ada tanggal, oh kita lah harus aware gitu. Ya, harusnya. Terus page number, kok kemungkinan ada page number juga, length of assignment, seberapa banyak atau seberapa panjang, numbers of the assignment question, berarti ada berapa nomor kayak gitu. Yang bakal di... Apa arti yang mana? soal nomor 4? Soal yang ini ya, what incorrect information did the man have? Informasi si cowok Yang salah. dia tuh kayak gini misalnya, aku ngomong ke Kadeo kayak gitu, kanan ke B kayak gitu. Nah kayak gitu kurang lebih. Jadi si cowok ini kayak salah sangka atau salah informasi apa kayak gitu. Oke. Ini contoh soalnya, coba dulu dibaca dulu. Wah, kita dengerin. Satu sampai 4. Coba di tanda-tandain dulu.
Wah, dapat galen deh. Nah, coba. Oke. Sudah ya. Oke. Nomor 1 apa deh? Who is the man? Hello. Who is the man? Jadi man-nya adalah C deh atau D. Ayo, C atau D? Eh, C kayak C. Coba ya kita lihat C. asisten dari profesor. Kalau profesor. Aduh, Ayo. Mana yang lebih tepat? C atau yang D? Kayak murid deh soalnya nanya tentang tugas rumah kemarin. Soal apa? Besok murid. Bukan Ah, kemarin. Oke, benar. Jawabannya yang A student. Yang D, a student. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Lagi bingung udah deh, yang nomor 1. D sih. Bingung sih soal aku malah ke fokus yang Hello Profesor Denton. Kupikir mainnya Profesor Denton tadi. Oh, enggak sih. Kalau misalnya Padahal dia nanya. kalau di luar negeri itu biasanya eh nak dia profesor apapun belum biasanya tetap dipanggil profesor kalau dosen. Apa? Oh, jadi toko kalau dosen tuh kok, ini kayak di kampus sih soalnya ada profesor. Nah, kalau di kampus tuh mau dia tuh dosen belum S3 baru S2 misalnya. Yang pas Mm-mm. dia tuh dosen pasti dipanggil profesor Hmm. kayak gitu. Jadi kalau misal Profesor Denton's Assistant mungkin nanti percakapannya bakal lebih kayak dia nanyain tugas dia sebagai asisten atau kayak apa yang harus dia lakuin selanjutnya mungkin kayak gitu. Tapi karena di sini pertanyaan soal assignment, tugas, itu lebih besar kemungkinan dia tuh ya student baik gitu. Oke. Nomor 2 deh, when does the man come to see Profesor Denton? Kapan? Kapan si cowok ini datang Ketemu. buat ketemu si Profesor Denton? During regular class hours kah? Apa ya berarti during regular class hours? Hmm. Saat jam jam belajar kan? Pas jam Mhm. Kalau misalnya just before class time, just nih. Before sebelum kelas. sebelum kelas kan. Kalau yang C, as soon as class finished. Setelah kelas selesai. Kalau during office hours, Apa tuh ring? kayak gini tadi, saat diartiin saat baik. During tuh bisa selama sih, cuman kalau kayak gini konteksnya diartiin sebagai saat. Berarti saat jam Kantor. jam Jam kantor kan. kantor. Oke. Berarti kapan kira-kira the man come to see Profesor Denton kalau dari percakapan? Yang di D kan, during office hours. Delta kan. Oke, yang mana kira-kira yang mengindikasikan? yang these are my office hour. Oke, great. Yang ini kan. Nah, tadi kalau yang di part A biasa kan kayak sinonim kan. Nah, ini kalau yang part B ini pasti ya dia ngomong nih ya inilah gitu.
Oke, rata-rata oke. tuh beda. Di part C juga hampir sama sih. Oke, kalau yang nomor 3, Nomor 3. Apa sih? why? Apa ya? Karena nyenak bertanya. Ini Eh, punya pertanyaan. mhm. Why does the man come to see Professor Denton? Kenapa si pria itu, ya kan, Menemui menemui proses. Profesor Profesi. Denton? Kalau yang A, to turn in Turn in Singman. Apa sih? itu artinya mengumpulkan, Pernyataan, Singman. mengumpulkan. Assignment ini artinya tugas atau PR. Oh, Tahu PR. Nah, kayak gitu. Yang A bener nggak buat ngumpulin PR? tidak. Enggak kan? Oke. Kalau yang B, to ask a question. Dia minta pertanyaan. Nah. Minta Um, jawaban. bertanya. A question. Ask Oh, a bertanya. question. Mau bertanya. Bener nggak dia enak Oh, nanya sesuatu? benar. Oke, bener kan? Kalau yang C sama D bener nggak? Enggak sih yang C nih. Selesai ujian. Dia enak ngambil atau kayak hasil tes yang nggak selesai gitu. Kalau Oke. yang D, untuk menjelaskan atau memberi alasan kenapa dia tidak menghadiri kelas. Kayak gitu. Berarti jawabannya yang B. Bravo kan? Oke, benar. Nomor 4 deh. What incorrect information did the man have? Pack number of Mhm. the assignment. Yang bravo Assign. berarti ya. How? Oke, benar yang B. Benar kalian kan? Nah, Ya, kayak gitu. Kayak gitu cara ngerjain. Jadi agak beda sih dari yang A. A tadi tuh kebanyakan tahu beda. Dia ngomong apa, jawabannya apa, opsi apa, lebih banyak sinonim atau parafrase. Kalau yang di sini di part B dan juga part C biasa ya udah eksplisit bayi. Dia ngomong A maka A, B maka B. Next up, ada tanya aja. Oke. Belum Adi. Oke. Nah, kita coba exercise pakai audio. Nah, nih sebelumnya jangan lupa baca dulu opsi jawabannya supaya kita bisa antisipasi topik ke apa. Topik. Sampai kita bisa tahu kira-kira pertanyaan apa ya. Nah, sambil dengerin nanti jangan lupa fokus di baris pertama juga supaya kita tahu oh dia bakal ngomongin soal apa kira-kira. Terus simpulin situasi ya. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Terus ini yang paling penting sih. Jadi nanti jangan hanya fokus di nomor 1 baik. Tapi sambil dengerin, titikin kira-kira jawaban apa, kira-kira yang mana bisa difokusin. Terus ikut baik. Nanti sambil di line 1 berarti kira-kira di nomor 1. Line 2 ke 3 bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. Kayak gitu terus. Sampai habis. Itu lah. Oke deh. Oke. Ya. Kayak 1 sampai 4. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons and then turn right.
The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you could take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Ini langsung jawab, Pak. Coba deh. Nagih ke konser. Nggak ituin by dulu. Number A, 2. B, C, D. How many Oh, okay. different routes to the music building does the woman suggest? Oke, kita coba ulang yang dulu ya. Oh, tadi aku ngomong juga soalnya. Yang mana ya? To the music building does the woman suggest? How many different routes? Nope. The man want to go? Guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Oke. Nomor 1 deh, apa kira-kira? Nomor 1, Kepencet. ini anak apa? Apa ya? Tadi ini anak kemana waktu itu kok? Oh, pertanyaannya si cowok itu nek kemana? Kuisiku, denger kok ada yang nyebut konser tadi. Oke, ke konser. Yang nomor 2? Nomor 2 ini, aku udah tahu. Cuman tadi aku denger nama Four. Cewek tuh ada nyebut Four deh gitu tadi ya. Pertanyaan apa kira-kira? Dek tahu gue pertanyaannya. Memang ndak ternotis lagi lah nomor 2 ini. Oke. Berarti kejawab D, 4. Oh, Oke. Kalau yang nomor 3? kalau nomor 3 nih, yang mana? Yang B lah. Bravo. Kulit tahu antara A ke B. The bus goes very slowly to the music building. Oke. Yang nomor 4? A. Well, Dia bakal jalan berarti. Oke. Oke, coba dengar sekali lagi audio. Oh. Diikutin by dulu. Jar. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, Nah, dari situ deh. Kira-kira si cowok tuh ngomong apa kira-kira? Apa dia tadi ada nyebut bus sih, music building.
Ah, ya. Oh, nanya. Lokasi kan? eh, Oke. Ya. Lessons Lokasi 1 bus. through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a Apa tadi? Nekem music? Building come here. Ah, dia Oh. tuh ke music building kan? Ke apa? Kayak gedung musik kayak gitulah mungkin, Pak. Nah, terus selanjutnya next. Aduh, kepencet terus heran aku. Tell me how to get to the music building from here. I have a lecture to attend there. Oh, Nah, ngapain dia ke music building? Dia punya apa? Ada kelas, oh. Oh, dia ada lecture, yaitu dia ada kelas, ya kan? Mm. Nah, dia betul dia ke music building, tapi music building tuh bukan buat latihan atau apapun, tapi dia karena ada kelas kan di situ. Mungkin dia jurusan seni atau jurusan musik. Mm-mm. are you Next. new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. Nah, tuh. Si cewek tuh ngejawab pertanyaan si cowok kan. Cowok kan nanya bagaimana cara anak ke music building. Si cewek bilang apa? There are Hmm. two. Gitu. Deh. Well, to get to the music building, you have two choices. You have two Choice. Tidak choices. tahu buku apa. Oh, two Choices. choices. Choices itu apa? Pilihan Pilihan. atau dua cara gitu. Ada dua pilihan atau ada dua cara untuk pergi ke sana. Oke. Lanjut toh. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the commons and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting Nah, berarti cara pertama tadi dengan cara jalan Jalan kaki. jalan kaki kan. Oke, ini cara kedua. around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Oke. Nah, untuk yang satu, tadi kan jalan kaki kan opsi satu. Opsi kedua itu pilihan kedua apa? Apa? Dari sangat kedengar. Aku tahu bus itu mah. Oh, naik bus kan? Hmm. Tapi kata cewek itu bus itu berarti harus nunggu kan? Karena setiap saat ada kayak gitu. Jadi kalau naik bus memang lebih cepat, cuman 5 menit gitu. Cuman bakal nunggu apa for a while lah gitu. Oke. Terus si cowok tuh pada akhirnya memutuskan buat ya udah jalan kaki baik kan. Oke. Nah, tuh lah bisa dijawab tuh berarti kata kan tadi tuh kan. Kalau yang bagian-bagian awal tuh pasti untuk soal nomor 1 tuh. Agak-agak tengah tuh 2, 3. Akhir tuh pasti untuk soal nomor 4. Kayak gitu. Oke, nomor 1. Dia nak kemana kira-kira? Lagi ke konser. Mbak kuliah. Kedua kan tadi kan memang music building kan. Tapi dia ke music building tuh buat apa? Buat nonton kuliah. konser kah? Nah, buat kuliah kan? Berarti nomor 1. Dia nak kemana? Nak kuliah. Mau nonton konser kah? Mau ada latihan kah? Atau ada kuliah kah? Atau dia nak ke library? Nak kelas tadi sego kata. Nak lecture kan? Ada lecture atau ada kelas. Jadi jawabannya yang C. C. Oke. Tuh. Nomor 2 tadi tuh ada berapa opsi? Ada Dua berapa opsi. pilihan? Ada 2 kan? Ada 2 pilihan buat sampai ke music building. Ya nomor 3 tuh apa ya? Coba pertanyaan. Where does the man 3 nih.
Hmm. Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? What is the problem to take a shuttle bus? Masalah apa yang bakal dihadapi sama si cowok tuh kalau dia naik bus? Yang A, the bus does not go directly to the music building. Bus itu tidak langsung ke lokasi music building itu. Atau B, the bus goes very slowly. Bus itu jalannya lama lah. Atau C, kadang-kadang bus itu tidak datang. Atau D, bus itu tidak akan datang dalam beberapa waktu. Maksudnya kayak entah 5 menit ke depan atau 10 ke depan. Pokok intinya dia harus nunggu lah. Yang mana kira-kira? Yang D. Yang Tadi Delta kan? The bus will not arrive for a while. Nah, itu. Kalau yang keempat, dia mutusin buat jalan. buat jalan, walk. Nah, kayak gitu. Aman? Mana-mana, insyaallah. Jadi bingung deh. Enggak sih. Lebih senang yang ini sih sebenarnya. Oh Kayak kan, udah bingung kan sebetulnya. D. Nah, nggak tahu sih, mereka beda-beda. Aku juga lebih merasa lebih enak B sama C sih daripada yang A. Soalnya yang A tuh kameleng sedikit baik, wah hilang pasti. Cuman telah kalau yang ini bener-bener harus fokus dari awal sampai habis dan disimak baik gitu. Oh, line pertama pasti di bagian nomor 1 atau nomor 2. Nanti agak tengah tuh untuk nomor 2 sampai nomor 3, akhir nomor 4. Itu baik. Sambil detik-detikin. Oke, karena nanti jawabannya nih pertanyaan yang bakal ditanyain. Oh, ini deh kayak kira-kira jawabannya. Detik-detikin baru ditandain baik. Gitu. Oke, coba yang nih nomor 5 sampai nomor 5, 6, 7, 8 sama 9 ada. 7, 8, 9. Ini sama sih kayak tadi cara. Enak deh, nyoba. Boleh. Oke, coba ya. Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument and we spent a few days in Laramie, but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without saying Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Number 7. Which of the following did the woman do on vacation? Number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone?
Number 9. What would the man like to do? Oke, ketemu deh deh jawabannya. Apa Nomor sih? 7 ku hilang. Nomor 7 ku dek tahu. Nomor 6 ku dek tahu. Ah, sih, ku nomor 6 tadi udah nangkep ku. Sama nomor 8 ku udah nangkep. Nanti denger dulu deh. Sekali lagi. Boleh. Ya, sekali lagi. Oh, Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie, but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course, we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Number 7. Which of the following did the woman do on vacation? Number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Number 9. What would the man like to do? nah, dapat deh. Wah, Bismillah lah. Salah Oke. ya. Tapi ini kok. Coba nomor 1. Pertanyaan apa tadi? Woman no. Gimana Liburan si woman. cuman nih kira-kira? Yang nyebut tadi fantastic, beautiful. Fantastic, Jadi gue isi beautiful. go fantastic. Oke, B ya. Ah. Lah?